Sa video natin ngayon mga idol ay moadto ta sa Barangay Kawayan mga idol, mag aerial drone video. So ato sang i-shoutout ning nag-request sa atong video karong adlaw. So ato sang i-shoutout no, duha ni sila nag-chat sa atong comment section. So ato nang pagbigyan kay murag duha na jud nag-comment mga idol dito sa atong comment section nga i-aerial drone video pug kuno ag Barangay Kawayan. So atong i-shoutout si Ma'am Lyra Atel Ampabok adto pod Kawayan sir, og di pay usa si Idol JR Amparo dol diri po na pod sa amoa sa Kawayan idol. So karong adlaw mga idol ato nang buhatan og content ag Barangay Kawayan. So shout out sa inyong duha mga idol no sa nag-request diri sa Barangay Kawayan, pero bisag dili maganda yung ating panahon, maulan-ulan, pero try pa rin natin mga idol kung pwede, o kung hindi trial aerial drone muna. Sa sunod na po na mabalik pohon og ganang mainit na gud mga idol og nindot nagpanahon. Nasa tay i-shout out gamay mga idol no. Shout out sa tanang mga ginabsan diha sa Sitio Labao, gikan na ni Mercy Paho Ibala Rosa og si Marlon Likayan. Shout out idol mga dili mo inom og alak. Naday di mo inom og alak idol. Og shout out po ko sa ating mga star sender nga grabe gud yung ka-legit ni si Ma'am Rostia Oliva Overstreet. Shout out idol from Purok Uno, Barangay Makasag, Libagon, Southern Leyte. Og shoutout po ko kay Juby Rian Ibi Huaton. Shoutout idol sa ahong mga Jumiga o Jumigo og mga agaw sa Sitio Labao, Fatima Labao Chapel. Gikan na ni Juby Rian Ibi Huaton. Ug karon nga video day mga idol ay trial aerial video rin diri sa Barangay Kawayan mga idol, kay wa dyan na drone tanan mga idol, kay ni taligsik man lagi mga idol. So dili man waterproof ni atong drone, so ahol naman sagi tagaan og highlight gamay. So punpuhon mabalik ra ta diri pon mga idol, og okay na ang panahon og mainit na jud mga idol. So daghang salamat sa nag-request aning video ha mga idol no sa content na to karon diri sa Barangay Kawayan.